Okay, our topic for today is about misuse of wealth. Unsa man ni mao ni ang paggamit sayop nga paggamit sa bahandi. So mao ni mga kagalaan, misuse of wealth refers to incorrect, careless, and dishonest use of money, assets, of resources, and includes relatives behaviors like treating wealth without caring of the ready. So, unsa kuno ni ang pag-abuso sa bahandi nagpasabot sa dili husto. Walay pagtagad o dili matinud-anon nga paggamit sa salapi. So, kinahanglan atong ipahanay ang atong paggamit. Hello everyone, our topic for today is about Matthew 10 verse 23 to 25. Holy hard it is for the rich to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Unsa kuno mga kahigalaan, usa ka lisod alang sa mga adunahan ang pagsulod sa gingharian sa Dios, mas sayon pa alang sa usa ka kamilyo ang pag-agi sa lungag sa dagom kaysa usa ka adunahan ang pagsulod sa gingharian sa langit. Hello everyone, our topic for today is about 1 Timothy 6 verse 9 to 10. Those who want to be rich, however, fall into temptation and become ensnared by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Unsa kuno? Apan kadtong gusto nga mahimong adunahan, mahulog sa tentasyon og madakpan sa daghang binuang nga makadaot nga mga tinguha sa pagkawala, kay ang mga salapi mao ang gamot sa tanang mga daotan.